हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सोना क्लासेस। आज आम पढ़िया पिला क्लास 10 हिस्ट्री तृतीय अध्याय द्वितीय पाठ ओडिशा सहित गडजात राज्य मानकर मिश्रण। देख पिला भौगोलिक दृष्टिकोण ब्रिटिशटा ओडिशा सीमा सह मिशी रहिथिबा ओडिया भाषाभाषी गडजात मानकर संख्या थिला 26। एही गडजात बा देशीय राज्य गुड़ी को सेमानकर आयतन दृष्टि क ख ग भाव तीन श्रेणी विभक्त करा जायतिला। देख पिले माने क श्रेणीभुक्त गडजात गुड़िकर संख्या थिला 11। मन रख पिला माने यही क श्रेणीभुक्त गडजात राज्यर संख्या थिला 11। से गुड़िक कौन कौन ये देख ढेंकानाल, केन्दुझर, मयूरभंज, बामंडा, बौद्ध, गांगपुर, पाटना, कलाहांडी, सोनपुर, सढ़ईकला, नयागढ़। यहाँ थिला 11टी क श्रेणीभुक्त गडजात राज्य। तापरे ख श्रेणीभुक्त 12टी गडजात थिले। केतोटी ख रे 12टी थिले। देखा पिले आठगढ़, बड़म्बा, नरसिंहपुर, आठमल्लिक, हिंदोल, दशपल्ला, खंडपड़ा, खरसुआ, रेढ़ाखोल, तालचेर, संबलपुर, नीलगिरी। तापर देखा पिले माने ग श्रेणीभुक्त गडजात राज्य गुड़िक है पालहड़ा, तिगिरिया, रणापुर। तापर देख पिले एही देशीय राज्य गुड़िक ब्रिटिश सर्वोच्च शक्तिर छत्रछाया तले सुरक्षित थिले। एथिमध्यरु अधिकांश देशीय राज्यर शासन पद्धति तथा माने आभ्यंतरीण सामाजिक और अर्थनैतिक अवस्था अत्यंत दयनीय थिला, माने दारिद्र्य अवस्था थिला। कुशासनर मात्रा एते अधिक थिला जे गडजातर प्रजा माने अति दुख और हताश भितरे माने जीवन काटुथिले। सेमानंकर निजस्व समस्या एते अधिक थिला जे गडजात परिधि बाहरे माने चालुथिबा जातीय स्वाधीनता संग्रामर वार्ता सेमानंकु स्पर्श करी पारि नथिला। माने गडजात राज्य मानकर अवस्था एते दयनीय थिला जे से माने बाहर रे जो माने स्वाधीनता संग्राम जो चली थिला, जातीय स्वाधीनता संग्राम जो चली थिला से विषय रे भी से मानको किछि माने जड़ा नथिला। से इनफॉरमेशन भी से मानको स्पर्श करू नथिला। देख पिला माने राजा, राज प्रतिनिधि और राज कर्मचारी माने विभिन्न भाव रे प्रजा माननको शोषण करुथिले। तमे देखु पारछ पिला माने एठारे गोटे ओडिशा सहित 26टी गडजातर मानचित्र एठी देखिए। मानचित्र को भलसे देख। तापर देख पिला माने देशीय राज्य मानकरे बेठी, बेगारी, मागण, रसद और भेटी प्रभृति प्रजा मारण प्रथार प्रचलन थिला। माने एही प्रथा जोगु प्रजा मानंकु राजा बा राजकर्मचारी मानंक पई माने अर्थदान करबाकू पड़ुथिला। रास्ता, राजप्रसाद प्रभृति निर्माण पई प्रजा माने बिना पैसा रे माने से माने काम करबे बोली कहा जाउथिला। माने गोटे जगार आउ गोटे जगह को राजकर्मचारी मानंकु बिना पाउणा रे माने सवारी रे बोहिबा प्रथा मध्य थिला। प्रथा को बेगारी कहा जाउथिला। देख पिला माने बेगारी काहा को कहा जाए माने आउ थरे माने सुनिने पिला माने रास्ता, राजप्रसाद प्रभृति निर्माण पाई प्रजा माने जो बिना पारिश्रमिक रे बा बिना पैसा रे जो श्रमदान करुथिले ताको बेठी कहा जाउथिला। कोन कहैथिला? बेठी। आ नेक्स्ट देख पिला माने
गोटे शिविरु अन्य शिविर को गोटे जगार अन्य जगह को राजा बा राजकर्मचारी मानू माने सवारी रे जो बोहिकी नेउथिले प्रजा पुणी बिना पाउणारे बिना पैसा बिना अर्थरे सही सवारी रे जो बोहिबा प्रथा को बेगारी बोली कुहा जाउथिला। कौन कुहा जाउथिला? बेगारी बोली कुहा जाउथिला। तापर देख पिला माने राजकीय विवाह और अन्यान्य उत्सव समय रे प्रजा माने अर्थ और द्रव्य आकार रे उपहार देय प्रदान करिबा प्रथा को मागणा कहा जाउथिला। माने राजकीय विवाह आउ माने जे कोनोसी उत्सव हेउ प्रजा माने जो द्रव्य आकार रे जो अर्थ माने जो पैसा उपहार सदृश देउथिले ताका सही प्रथा को मागणा बोली कहा जाउथिला। राजा और राजकर्मचारी मानकर माने मफसलग्रस्त समय रे से मानक शिविर रे माने मागणा खाद्यपेयर बंदोबस्त करिबा प्रथा को रसद कहा जाउथिला। कौन कहला पिला माने रसद बोली कहा जाउथिला। आउ पर्वपर्वाणी बा विवाह समय रे माने से राजवंश को उपहार पठाइबा प्रथा को भेटी कहा जाउथिला। एठी गोटे देखि देख पिला माने जो रचना गुड़िक गड़जात राज्य गुड़िकर अवस्था कथा लोकलोचन को आनिले से गुड़िक मध्यरे माने हेनरी रिकेटंक रिपोर्ट्स ऑन दी डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ मिदिनापुर एंड कटक कन्हैलाल चौबेंक पैथोलॉजी ऑफ प्रिंस घनश्याम महांती कविता पुस्तक दशहरा भेटी ब्रजकिशोर धलंक कविता ये सबू माने जो गड़जात राज्य रे राजा मानक द्वारा प्रजा माने जो शोषण अवस्था रे थिले दयनीय अवस्था रे थिले जो राजा माने जो प्रजा मानक शोषित करथिले से विषय रे ये सबू माने पुस्तक रे लेखा होईछि। तापर देख पिला माने गड़जात शासन विरोध रे प्रजा आंदोलन ओडिशा गड़जात रे चलीथिबा कुशासन माने ए गड़जात राज्यर राजा माने भी माने ब्रिटिश शासन रु कम नथिले पिला माने ए माने भी प्रजा मानकु बहुत शोषण करुथिले। ओडिशा गड़जात रे चलीथिबा कुशासन शोषण अत्याचार विरोध रे गड़जात प्रजा माने 1922 रे स्वर उत्तोलन करबा आरंभ कले। माने आ केते दिन से माने मध्ये सही थांते शेष 1922 रे एही गड़जात राज्यर कुशासन विरोध रे माने प्रजा माने स्वर उत्तोलन करबा आरंभ कले। एही प्रजा आंदोलन ढेंकानाल रे आरंभ हला। कोठी आरंभ हला? 1922 मसीहा रे ढेंकानाल रे एही प्रजा आंदोलन आरंभ हला। एवं 1928 रे केबे 1928 रे नीलगिरी रे प्रजा विद्रोह आरंभ हला। नीलगिरी रे प्रजा विद्रोह आरंभ हला। एवं 1930 रे बौद्ध एवं 1932 रे तालचेर रे प्रजा आंदोलन आरंभ हला। 1931 जून 20 तारिख दिन कटक ठारे कौठी कटक ठारे ओडिशा गड़जात प्रजा सम्मिलनी कौन ओडिशा गड़जात प्रजा सम्मिलनी 1931 जून 20 रे कटक ठारे प्रथम अधिवेशन भुवनानंद दासंक सभापतित्व रे अनुष्ठित हला। कहा सभापतित्व रे? भुवनानंद दासंक सभापतित्व रे अनुष्ठित हला। माने प्रजा सम्मिलनी द्वितीय माने सेकंड अधिवेशन मध्य कटक रे 1937 जून 23 तारिख रे अनुष्ठित होइथिला। जहार सभापति थिले माने पट्टाभी सीतारामय एवं आवाहक थिले सारंगधर दास। तापर देख पिला माने 1937 मसीह माने गड़जात प्रजा मानकर आंदोलनात्मक कार्यटा भारतीय जातीय कांग्रेस रो समर्थन लाभ कला। माने 1937 मसीह केबे 1937 मसीह गड़जात प्रजा मानकर माने जो आंदोलनात्मक कामटा थिला सेटा माने नेशनल लेवल रे माने नेशनल कांग्रेस रो सपोर्ट माने लाभ कला।
1938 ମସିହାରେ କେବେ 1938 ମସିହାରେ ସାରଙ୍ଗଧର ଦାସଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ କେଉଁଠି ନୀଳଗିରିରେ କେଉଁଠି ପିଲାମାନେ ନୀଳଗିରିରେ ପ୍ରଜାମଣ୍ଡଳ ଗଠିତ ହେଲା। 1938ରେ ଢେଙ୍କାନାଳ, 1939ରେ ତାଲଚେରରେ ପ୍ରଜାମଣ୍ଡଳ ଆନ୍ଦୋଳନ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ପରେ ପରେ ମାନେ ଏହି ପ୍ରଜାମଣ୍ଡଳ ଆନ୍ଦୋଳନଟା ରଣପୁର, ନୟାଗଡ଼, ବଣାଇ, ସୋନପୁର, ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ପାଟଣା ଓ କଳାହାଣ୍ଡିକୁ ମାନେ ସମ୍ପ୍ରସାରିତ ହେଲା, ମାନେ ବ୍ୟାପିଲା। ନୀଳଗିରି, ଢେଙ୍କାନାଳ, ତାଲଚେର ଓ ରଣପୁରରେ ପ୍ରଜା ଆନ୍ଦୋଳନ ବିରାଟ ଆକାର ରୂପ ନେଲା। ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନର ମାନେ ପ୍ରଜାମଣ୍ଡଳ ଆନ୍ଦୋଳନର ମୁଖ୍ୟ ଦାବି ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ଥିଲା ଶୁଣ ପିଲାମାନେ। ଫର୍ଷ୍ଟ ହେଲା ବେଠି, ବେଗାରୀ, ମାଗଣ, ରସଦ ଓ ଭେଟି ପ୍ରଭୃତି ଅନ୍ୟାୟ ପ୍ରଥାକୁ ବନ୍ଦ କରିବା ଏବଂ ସେକେଣ୍ଡରେ ଦେଖ ପିଲାମାନେ ପ୍ରଜାମାନଙ୍କୁ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତିର ଅଧିକାର, ଗଣମାଧ୍ୟମର ସ୍ୱାଧୀନତା ଅଧିକାର, ସଂଘ ଗଠନ କରିବାର ଅଧିକାର ପ୍ରଭୃତି ମୌଳିକ ନାଗରିକ ଅଧିକାର ପ୍ରଦାନ କରିବା। ଥର୍ଡ଼ରେ ହେଲା ଚାଷ ଜମି ଉପରେ ରୟତର ଅଧିକାର ସମ୍ପର୍କିତ ସ୍ପଷ୍ଟ ନିୟମ ମାନେ ପ୍ରଚଳନ କରିବା। ତାପରେ ଫୋର୍ଥରେ ପିଲେ ଜଙ୍ଗଲଜାତ ଦ୍ରବ୍ୟର ସୁବିନିଯୋଗ କରିବା ଓ ଆଦିବାସୀ ଜନଜାତିଙ୍କୁ ଜଙ୍ଗଲଜାତ ଦ୍ରବ୍ୟ ଉପଯୋଗ କରିବାର ଅଧିକାର ପ୍ରଦାନ କରିବା। ତାପରେ ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଏକଚାଟିଆ ବାଣିଜ୍ୟ କାରବାରକୁ ବନ୍ଦ କରିବା ଏବଂ ଗଡ଼ଜାତ ମାନଙ୍କରେ ମାନେ ପ୍ରଜାମଣ୍ଡଳ ଆନ୍ଦୋଳନ ଚାଲୁଥିବା ବେଳେ ଓଡ଼ିଆ ଗଡ଼ଜାତ ମାନଙ୍କରେ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମାନେ କାର୍ଯ୍ୟକାରିତା ତଦନ୍ତ କରିବା ପାଇଁ 1938 ମସିହାରେ ଓଡ଼ିଶା ଗଡ଼ଜାତ ତଦନ୍ତ କମିଟି ପୁନର୍ଗଠିତ ହେଲା ଆଉ ହରେକୃଷ୍ଣ ମହତାବ ହେଲେ ଏହାର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ। ଏହି କମିଟିର ସମ୍ପାଦକ ଭାବରେ ଥିଲେ ସାରଙ୍ଗଧର ଦାସ ଏବଂ ଆଉ ଅନ୍ୟ ଦୁଇ ଜଣ ସଭ୍ୟ ଥିଲେ, ଗୋଟେ ହେଲେ ଲାଲମୋହନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲେ ବଲବନ୍ତ ରାୟ ମେହେଟ୍ଟା। ଦେଖ ପିଲାମାନେ 1939 ମସିହାରେ କମିଟି ମାନେ ବିବରଣୀ ପ୍ରକାଶ କଲେ। ଏଥିରେ କ'ଣ ଥିଲା ଗଡ଼ଜାତ ମାନଙ୍କରେ ଚାଲୁଥିବା କୁଶାସନର ସ୍ପଷ୍ଟ ଚିତ୍ର ସ୍ଥାନ ପାଇଥିଲା। ପ୍ରଜାମାନଙ୍କର ଦୁଃଖ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ଓ ଗଡ଼ଜାତ ମାନଙ୍କର ଅରାଜକତା ବିଷୟରେ କମିଟି ତାଙ୍କ ବିବରଣୀରେ ଉଲ୍ଲେଖ କଲେ ଏବଂ ଗଡ଼ଜାତ ମାନଙ୍କରେ ମାନେ ପ୍ରଜାମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଯେଉଁ ଅନ୍ୟାୟ ଅତ୍ୟାଚାର ଯେଉଁ ଶୋଷଣ ହେଉଥିଲା ସେ ବିଷୟରେ କମିଟି ତାଙ୍କ ବିବରଣୀରେ ମାନେ ଉପସ୍ଥାପନା କଲେ। ଗଡ଼ଜାତ ମାନଙ୍କରେ ବିଧି ବ୍ୟବସ୍ଥାର ପ୍ରଚଳନ ଓ ପ୍ରଜାମାନଙ୍କର ଦୁଃଖ ଲାଘବ ନିମନ୍ତେ କମିଟି କେତୋଟି ପ୍ରସ୍ତାବ ମଧ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ। ଗଡ଼ଜାତ ଶାସନ ଉପରେ ଅଧୀକ୍ଷଣ କ୍ଷମତା ବ୍ରିଟିଶ ରାଜପ୍ରତିନିଧିଙ୍କ ହାତରୁ ଆଣି ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ହାତରେ ନ୍ୟସ୍ତ କରାଯିବା ଥିଲା କମିଟିର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତାବ। ଡକ୍ଟର ହରେକୃଷ୍ଣ ମହତାବ କମିଟିର ଏହି ବିବରଣୀକୁ ଓଡ଼ିଶା ସହିତ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ଗଡ଼ଜାତ ମିଶ୍ରଣର ପ୍ରାଥମିକ ସୂଚନା ବୋଲି ଗ୍ରହଣ କରାଯାଏ। ଏଇଟା ତୁମେ ଦେଖିପାରୁଛ ପିଲାମାନେ ଡକ୍ଟର ହରେକୃଷ୍ଣ ମହତାବ ସେ କମିଟିର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ। ତାପରେ ଦେଖ ପିଲାମାନେ କେବଳ ବିବରଣୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ଓ କିଛି ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇ ଡକ୍ଟର ହରେକୃଷ୍ଣ ମହତାବ ନୀରବ ରହିଲେ ନାହିଁ। 1939 ମସିହା ଅଗଷ୍ଟ ମାସରେ ସେ ଭାରତର ଭାଇସରୟ ଲର୍ଡ଼ ଲିଲିଥଗୋ କିଏ ମାନେ 1939 କେବେ ପିଲାମାନେ 1939 ମସିହା ଅଗଷ୍ଟ ମାସରେ ମାନେ
ଅଗଷ୍ଟ ମାସରେ ସେ ଭାରତର ଭାଇସରୟ ଲର୍ଡ଼ ଲିନଲିଥଗୋଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କରି ଓଡ଼ିଶା ଗଡ଼ଜାତର ବ୍ୟବସ୍ଥା ସମ୍ପର୍କରେ ଅବଗତ କଲେ ଏବଂ ଗଡ଼ଜାତ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସୁଧାରିବା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରାଦେଶିକ ସରକାରଙ୍କ ହସ୍ତକ୍ଷେପ ଜରୁରୀ ବୋଲି ତାଙ୍କୁ ବୁଝାଇଲେ। କାହାକୁ? ଲର୍ଡ଼ ଲିନଲିଥଗୋକୁ। ଲର୍ଡ଼ ଲିନଲିଥଗୋ ମହତାବଙ୍କ ଏହି କଥାକୁ ସମର୍ଥନ କଲେ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶ ଓ ଗଡ଼ଜାତ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ଭୌଗୋଳିକ ସୀମା ନାହିଁ ବୋଲି କହିଲେ। ଏବଂ ଡକ୍ଟର ମହତାବ 1942ରେ କେବେ ପିଲେ? 1942 ମସିହାରେ ସାର୍ ଷ୍ଟାଫୋର୍ଡ କ୍ରିପ୍ସଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସାକ୍ଷାତ କରିଥିଲେ। 1946ରେ ଏପ୍ରିଲ 6 ତାରିଖରେ ଗଡ଼ଜାତ ମିଶ୍ରଣ ସପକ୍ଷରେ ଯୁକ୍ତି ବାଢ଼ିବା ପାଇଁ ସେ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ମିଶନକୁ ସାକ୍ଷାତ କରିଥିଲେ। ସେତେବେଳକୁ ଡକ୍ଟର ହରେକୃଷ୍ଣ ମହତାବ ଓଡ଼ିଶାରେ ସେକେଣ୍ଡ କଂଗ୍ରେସ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହେବା କଥା ସ୍ଥିର ହୋଇଥାଏ। ତ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ମିଶନକୁ ଓଡ଼ିଶା କଂଗ୍ରେସ କମିଟି ତରଫରୁ ଦିଆଯାଇଥିବା ସ୍ମାରକ ପତ୍ରରେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାଭାଷୀ 26ଟି ଗଡ଼ଜାତକୁ, କେତୋଟି ଗଡ଼ଜାତକୁ? 26ଟି ଗଡ଼ଜାତକୁ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶ ସହିତ ମିଶାଇ ଦିଆଯିବା ପାଇଁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କୁହାଗଲା। କ୍ୟାବିନେଟ୍ ମିଶନ ମଧ୍ୟ ମହତାବଙ୍କର ଏହି ମିଶ୍ରଣ କଥା ଶୁଣି ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିଲେ। ଏ ବିଷୟରେ ମହତାବ ଗଡ଼ଜାତ ରାଜାମାନଙ୍କ ପାଖକୁ 1946 କେବେ ପିଲାମାନେ? 1946 ମସିହାର ମେ 10 ତାରିଖରେ ଓ ଜୁନ 29 ତାରିଖରେ ଦୁଇଥର ଚିଠି ଲେଖିଥିଲେ। ଡକ୍ଟର ମହତାବଙ୍କ ଗଡ଼ଜାତ ମିଶ୍ରଣ ପ୍ରସ୍ତାବ ରାଜାମାନଙ୍କର ପସନ୍ଦ ହେଲା ନାହିଁ ଓ ସେମାନେ ଏହାର ବିରୋଧ କଲେ। କଳାହାଣ୍ଡିର ମହାରାଜା ହରେକୃଷ୍ଣ ମହତାବଙ୍କୁ ପରଶୁରାମ ଆଖ୍ୟା ଦେଲେ। ମନେ ରଖ ପିଲାମାନେ, କଳାହାଣ୍ଡିର ମହାରାଜା ଡକ୍ଟର ହରେକୃଷ୍ଣ ମହତାବଙ୍କୁ ପରଶୁରାମ ଆଖ୍ୟା ଦେଲେ। ଆମେ ଜାଣିଛୁ ପୌରାଣିକ ତଥ୍ୟରୁ ପିଲାମାନେ ଯେ ପରଶୁରାମ ଥିଲେ ଜଣେ ପୌରାଣିକ ମହାନାୟକ। ସେ କ୍ଷତ୍ରିୟମାନଙ୍କୁ ନିପାତ କରିବା ପାଇଁ ସେ ଅସ୍ତ୍ର ଧାରଣ କରିଥିଲେ ଏବଂ ସେ ଥିଲେ ବ୍ରାହ୍ମଣ। ମହାଭାରତର ଯୋଦ୍ଧା କର୍ଣ୍ଣଙ୍କୁ ସେ ଯୁଦ୍ଧ ବିଦ୍ୟା ଶିକ୍ଷା ଦେଇଥିଲେ। କିଏ? ପରଶୁରାମ। ତ ମିଶ୍ରଣ ଶବ୍ଦଟି ଓଡ଼ିଶା ଗଡ଼ଜାତ ରାଜାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଶ୍ରୁତିକଟୁ ଥିଲା। ତ କ'ଣ ପିଲାମାନେ? ମହତାବଙ୍କର ଏହି ଯୋଜନାକୁ ପଣ୍ଡ କରିବାକୁ ଯାଇ ଓଡ଼ିଶା ଓ ଛତିଶଗଡ଼ 39ଟି ଦେଶୀୟ ରାଜା, କେତୋଟି? 39, 39ଟି ଦେଶୀୟ ରାଜା ପୂର୍ବାଞ୍ଚଳ ଗଡ଼ଜାତ ସଂଘ ନାମରେ ଏକ ସଂଗଠନ ଆରମ୍ଭ କଲେ ଏବଂ 1947 ମସିହା ଅଗଷ୍ଟ 1 ତାରିଖ ଠାରୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହେଲା। ତାପରେ ଦେଖ ପିଲେ 1947 ଅଗଷ୍ଟ 10 ତାରିଖରେ 1947 ଅଗଷ୍ଟ 10 ତାରିଖ ଦିନ ପ୍ରଜାମଣ୍ଡଳର ଏକ ସମ୍ମିଳନୀ କଟକଠାରେ ହେଲା। ଏହି ସମ୍ମିଳନୀରେ ଛତିଶଗଡ଼ ଓ ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେଉଁ ଗଡ଼ଜାତ ଥିଲେ ସେହି ଗଡ଼ଜାତ ମାନଙ୍କରୁ ଅନେକ ପ୍ରଜା ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଏହାର 5 ଦିନ ପରେ ଭାରତ ସ୍ୱାଧୀନ ହେବାର ଥିଲା। ଗଡ଼ଜାତ ମାନଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଆଲୋଚନା ହେଲା। ଓଡ଼ିଶାରେ ଥିବା ଗଡ଼ଜାତ ଗୁଡ଼ିକୁ ଓଡ଼ିଶା ସହିତ ମିଶାଇବା ଥିଲା ଏହି ସମ୍ମିଳନୀର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତାବ। ତାପରେ ଦେଖ ପିଲେ ସ୍ୱାଧୀନତା ପରେ ଓଡ଼ିଶାର ତତ୍କାଳୀନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଡକ୍ଟର ହରେକୃଷ୍ଣ ମହତାବ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାଭାଷୀ ଗଡ଼ଜାତମାନଙ୍କର ରାଜାମାନଙ୍କୁ 1947 ଅକ୍ଟୋବର 16ରେ କେବେ? 1947 ଅକ୍ଟୋବର 16ରେ ସମ୍ବଲପୁର ଠାରେ ଗୋଟେ ସମ୍ମିଳନୀକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିଥିଲେ।
ଓଡ଼ିଶାର ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ପ୍ରଶାସନିକ ସୁବିଧା ଓ ସାମୂହିକ ପ୍ରଗତି ପାଇଁ ଦେଶୀୟ ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ମାନେ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶ ସହିତ ମିଶିଯିବା ଉଚିତ। ମାନେ କ'ଣ ଓଡ଼ିଶା ଓଡ଼ିଶା ମାନେ ଓଡ଼ିଶାର ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ପ୍ରଶାସନିକ ସୁବିଧା ଓ ସାମୂହିକ ପ୍ରଗତି ପାଇଁ ଦେଶୀୟ ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ମାନେ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶ ସହିତ ମିଶିଯିବା ଉଚିତ ବୋଲି ଏହି ସମ୍ମିଳନୀରେ ମାନେ ଯୁକ୍ତି ଉପସ୍ଥାପନା କଲେ। କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶା ସହିତ ମିଶିଯିବାକୁ ମହତାବଙ୍କର ନିବେଦନ ପ୍ରତି ରାଜାମାନେ ଶୁଣିଲେ ନାହିଁ। ବୋଧହୁଏ ପ୍ରଜାମଣ୍ଡଳ ଆନ୍ଦୋଳନ ପରିଣାମ ଓ ସମୟର ପରିବର୍ତ୍ତିତ ଆହ୍ୱାନ ସମ୍ପର୍କରେ ସେମାନେ ଠିକ୍ ଭାବରେ କଳନା କରିନଥିଲେ। ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ନୀଳଗିରିରୁ ଗଡ଼ଜାତ ମିଶ୍ରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ। ତ ଯେତେବେଳେ ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ, ସର୍ଦ୍ଦାର ବଲ୍ଲଭ ଭାଇ ପଟେଲ ଓ ଭିପି ମେନନ ଦେଶୀୟ ରାଜ୍ୟ ମିଶ୍ରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ସମୟ ଓ ସୁଯୋଗର ଅପେକ୍ଷାରେ ଥିଲେ, ନୀଳଗିରିର ଘଟଣା ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିଥିଲା। ନୀଳଗିରିର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ଥିଲା 284 ବର୍ଗ ମାଇଲ ଓ ଜନସଂଖ୍ୟା ଥିଲା 73,109। ଏହାର ଜନସଂଖ୍ୟାର 15% ଥିଲେ ଜନଜାତି। ନୀଳଗିରିରେ ପ୍ରଜାମଣ୍ଡଳ ଯଥେଷ୍ଟ ସକ୍ରିୟ ଥିଲା। ନୀଳଗିରିରେ ପ୍ରଜାମଣ୍ଡଳ ଯଥେଷ୍ଟ ସକ୍ରିୟ ଥିଲା। ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଦମନ କରିବା ପାଇଁ ନୀଳଗିରି ରାଜା ତାଙ୍କର ପୋଲିସ ବାହିନୀକୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କଲେ। ଗୁର୍ଖାମାନଙ୍କୁ ପୋଲିସ ବାହିନୀରେ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଗଲା। ପ୍ରଜାମଣ୍ଡଳ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ଯୋଗଦାନ କରିଥିବା ଲୋକଙ୍କର ଘର ଦ୍ୱାର ପୋଡ଼ି ସେମାନଙ୍କର ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଲୁଣ୍ଠନ କରିବାକୁ ନୀଳଗିରିର ରାଜାଟା ସରଳ ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କୁ ପ୍ରରୋଚିତ କରି ନିୟୋଜିତ କଲେ। ନୀଳଗିରିରେ ଅରାଜକତା ବ୍ୟାପିଗଲା। ରାଜାମାନେ ଏତେ ଦୁଷ୍ଟ ଥିଲେ ପିଲାମାନେ। ଦେଖ, ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ନିକଟକୁ ନୀଳଗିରିର ଉଦ୍ବେଗଜନକ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ପରିସ୍ଥିତି ଗୋଟେ ବିବରଣୀ ପ୍ରେରଣ କଲେ। ସେତେବେଳେ ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କିଏ ଥିଲେ ପିଲାମାନେ? ଡକ୍ଟର ହରେକୃଷ୍ଣ ମହତାବ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଥାନ୍ତି। ସେ ପଟେଲଙ୍କ ସହିତ ବିଚାର କଲେ ଯେ ଭାରତ ସରକାର ନିକଟସ୍ଥ ଜିଲ୍ଲା ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟଙ୍କ ସହାୟତାରେ ନୀଳଗିରିକୁ ଦଖଲ କରିନେବାକୁ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରକୁ କ୍ଷମତା ପ୍ରଦାନ କଲେ। ତ ମହତାବଙ୍କ ଅପସନରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ନବକୃଷ୍ଣ ଚୌଧୁରୀ ନୀଳଗିରି ଦଖଲ କାର୍ଯ୍ୟ ପରିଚାଳନା କରିଥିଲେ। ତାପରେ ଦେଖ ପିଲେ, ଭାରତଟା ସ୍ୱାଧୀନ ହେଇସାରିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶାର ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ହୋଇପାରିନଥିଲା। କାରଣ ଭାରତ ସ୍ୱାଧୀନତା ପରେ ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାଭାଷୀ ଅଞ୍ଚଳ ଛିନ୍ନ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହେଇକି ଥିଲା। ଗଡ଼ଜାତ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ହେଇନଥିଲା। ତ 1947 ମସିହା ନଭେମ୍ବର 14ରେ ନୀଳଗିରିକୁ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଦଖଲ କରିନେଲେ। ନଭେମ୍ବର ଲାଷ୍ଟ ସୁଦ୍ଧା ସେଠାରେ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ପରିସ୍ଥିତି ସ୍ୱାଭାବିକ ହେଲା। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଥିଲା ଭାରତରେ ଦେଶୀୟ ରାଜ୍ୟ ମିଶ୍ରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାର ଆରମ୍ଭ। ହାଇଦ୍ରାବାଦ ଦଖଲ କଲା ପରେ ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାର ପତନ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ଘଟଣା ପରେ ଓଡ଼ିଶାର ଗଡ଼ଜାତ ରାଜାମାନେ ଆତଙ୍କିତ ହୋଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଭାରତ ସରକାର ନୀଳଗିରିରୁ ଏହି ସଫଳତାର ଗତିରୋଧକୁ ନ ରଖି ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାକୁ ଚାହିଁଲେ। 1947 ନଭେମ୍ବର 20ରେ ଗଡ଼ଜାତ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିବା କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସଚିବ ଭିପି ମେନନ, କିଏ ପିଲାମାନେ? ଭିପି ମେନନ ଓ ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହରେକୃଷ୍ଣ ମହତାବଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ବିଚାର କଲେ। ଏହି ସାକ୍ଷାତରେ
केन्द्र और राज्य सरकार अन्य केतेजण उच्च पदस्थ ऑफिसर मध्य प्रेजेंट थिले। एठारे कौन स्थिर करागला पिले जे 1947 डिसेम्बर मासरे 1947 डिसेम्बर मासरे ओडिशा प्रदेश परिसर थिबा ख ओ ग श्रेणीर गडजात राज्य मानकर एक सभा कटक ठारे अनुष्ठित हेब। से मानंको नियंत्रण करिवार दायित्व माने कण पिला माने से मानंको नियंत्रण करिवार दायित्व सेमानंको नियंत्रण करिवार दायित्व वीपी मेनन उपरे न्यस्त थिला। देख पिला माने कटक सम्मिलनी कौन पिले कटक सम्मिलनी रे जोग देबा पाई सरदार पटेल वीपी मेनन का सहित केंद्र सरकार केतेक उच्च पदस्थ ऑफिसर 1947 डिसेम्बर 13 रे भुवनेश्वर रे पहुंची थिले। परदिन कटकर राजभवन रे माने एही ऐतिह्य सम्मेलन आरंभ होइथिला। एटा तुम देखि पारथो पिला माने कटकर राजभवन से समय कटकर राजभवनटा एमती थिला। प्रथमे ख और ग श्रेणीर 15 जन गडजात राजांक मध्यरु 12 जन उपस्थित थिले। माने आठ मल्लिक बणाई तिगिरियार राजा एही सम्मिलन रे जोग देई नथिले। सरदार पटेल एही सम्मिलन रे माने भाषण देले जे ओडिशा प्रदेश सहित एही श्रेणीर गडजात मानंकु मिसी जिबाकू हेबो। माने सेमानंका हाथ पांठीर परिणामटा सरकार स्थिर करिवे एवं सेमानंकु व्यक्तिगत पद मर्यादा और सुविधा सुयोग दिया जिवो बोली कुहागला। सामान्य प्रतिवाद परे सेमाने चुक्तिपत्र स्वाक्षर कले एवं बणाई आठ मल्लिक और तिगिरियार राजा माने परे चुक्तिपत्र दस्तखत देले। तापर देख पाने क श्रेणी गडजात मानंकु नहीं सामान्य समस्या सृष्टि देखादेला। कौन माने मध्याह्न भोजन परे सरदार पटेल मध्याह्न भोजन परे सरदार पटेल क श्रेणीर 11 जन राजांक सहित कथबार्ता आरंभ कले एवं ग ओ ख और ग श्रेणीर गडजात राजांक परी क श्रेणीर गडजात राजा माने मध्य मिश्रण चुक्ति पत्र रे माने साइन करिया पई सरदार पटेल को अनुरोध कले जे ओडिसा रे थिबा माने एही प्रसंग रे से कोन कहिले जे ओडिसा रे थिबा गडजात गुड़िक ओडिशा प्रदेश रूपक शरीर रे गोटिए गोटिए क्षत सदृश से गुड़ी को शीघ्र यदि माने तार उपचार करा न जाए नचेत मूलोत्पाट माने से गुड़ी को शीघ्र उपशम करने को हेबो नचेत माने तार मूलरू ही मूलोत्पाटन करने को हेबो। जदि गडजात राजा माने ओडिशा सहित माने मिसी जिबार उपदेश ग्रहण करनियंती तो सेमानंकु आरोग्य कर दिया जिवो आ जदि से माने विरोध करती तेबे प्रजा मानंकु मूलोत्पाटन करि देबे। तो क श्रेणीर गडजात राजा मानक सहित अनुष्ठित कथबार्तारू किछि माने सुफल मिला नहीं किछि भल रिजल्ट आसला नहीं। तो अनेक समय एमती कथबार्ता है कि माने प्रेशर पकई कि 9 जन देशीय राजा मिश्रण चुक्ति रे माने साइन करने को राजी हेले एवं 1947 डिसेम्बर 15 तारिख रे माने से माने साइन कले। कलाहांडीर महाराजांक पाई पटेलंकर स्वतंत्र ट्रेन टी कटक रेल स्टेशन रे घंटाए अपेक्षा कला
शेष में कलाहांडी महाराजा मिश्रण चुक्ति रे साइन कले। मयूरभंज रे लोक प्रतिनिधिमूलक सरकार गठित होइथिला। सेथिपाई मयूरभंज महाराजा तांको मंत्रिमंडल सहित आलोचना न करी मिश्रण चुक्तिपत्र रे माने से साइन कले माने मिश्रण चुक्तिपत्र रे माने साइन स्वाक्षर करेबे नाही बोली से कहिले। किछि दिन समय नेबे बोली से माने कहिले। तापर कौन अच्छी देख पिला माने 1947 रे माने 1947 डिसेम्बर 23 तारीख रे भारत सरकार एही 25टी गणजात शासन भार ओडिशार प्रादेशिक सरकार को हस्तांतर कले एवं 1948 मसीहा जानुआरी 1 तारीख ठारू ओडिया भाषाभाषी 25टी गणजात ओडिशा प्रदेश सहित मिसी गला। सढ़ई कला खरसुआर मध्यवर्ती अंचल रे अवस्थित मयूरभंज ओडिशा रे न मिसिबारो ए दुई राज्य मध्य रे माने प्रत्यक्ष भाव जोगाजोग हो पारा नहीं। तेणु ए दुईटी राज्य राजा माने सेमानंकर माने पूर्व मत को परिवर्तन करी बिहार सहित मिसिया पई चाहिए। जहा फल रे भारत सरकार 1948 मई 18 तारीख रु से दुईटी गणजात को ओडिशा रु काढ़ी नहीं माने बिहार रे मिसाई देले। नेक्स्ट कौन है पिला माने मयूरभंज महाराजा मयूरभंज महाराजा 1948 अक्टोबर 17 रे माने मिश्रण चुक्ति रे स्वाक्षर कले। 1949 मसीहा जानुआरी 1 तारीख दिन मयूरभंज ओडिशा सहित मिसिला। तेणु 24टी ओडिया भाषाभाषी गणजात ओडिशा सहित मिसिथिला। ओडिशा सहित एही गणजात मिश्रण प्रक्रिया रे माने तत्कालीन प्रधानमंत्री हरेकृष्ण महताबकर मुख्य भूमिका ग्रहण करिथिले। ओडिशा प्रदेश माने सहित गणजात मिश्रण परे ओडिशार गणतांत्रिक प्रक्रियाटा गणजात मानकु संप्रासित हैला। तापर देखा बिले ओडिशा विधानसभा रे ओडिशा विधानसभा रे आगरु सदस्य संख्या थिला 60। मने रख पिला माने ओडिशा विधानसभा रे आगरु सदस्य संख्या थिला 60 सदस्य संख्या थिला आगरु 60। गणजात मिश्रण हो सारला परे 31टी आसन संयुक्त हैला। ओडिशा विधानसभा रे निर्वाचित सभ्य संख्या हैला 91। 1949 अक्टोबर 10 तारीख रे माने समस्त सदस्यों को नहीं ओडिशा विधानसभार अधिवेशन माने नुआ राजधानी भुवनेश्वर अनुष्ठित हैला एवं गणजात प्रजा माननकु माने स्वाधीनतार स्वाद चखाइबा पई गणजात शासन व्यवस्था को प्रादेशिक शासनर अनुरूप पई प्रचेष्टा आरंभ हैला। तापरे गणजात गुड़िक सामिल करी ओडिशार जिला गुड़ी को पुनर्गठन करी 13टी जिलार सृष्टि करागला। केतोटी जिला 13टी जिलार सृष्टि करागला। प्रजा आंदोलन परे परे माने टिके प्रशमित हैला। गणजात अंचलर राजा और प्रजा उभय एही गणतांत्रिक व्यवस्था रे योगदान कले। माने ओडिशार प्राकृतिक संपदर ठीक विनियोग होई पारिला। यह सत जे एही मिश्रण परे अनेक अंचल ओडिशा बाहर रहीगला। माने भाषा दृष्टिकोण भी माने साकार हो पारा नहीं। देशीय राज्य गुड़िकर ओडिशा सहित मिश्रण परे ओडिया मानक मध्य ऐक्य उत्साह देखागला। ओडिया माने एक समृद्ध प्रदेश नेर अग्रगामी हेले। एटा तुम देखिए पिला माने तत्कालीन ओडिशार 13टी जिला विशिष्ट ओडिशार मानचित्र देख बिहार सुंदरगढ़ मयूरभंज पश्चिमबंग मध्य माने बिहार माने एटा देख 13टी सॉरी माने सुंदरगढ़ संबलपुर केन्दुझर मयूरभंज बालेश्वर कटक ढेंकानाल बलांगीर बौद्ध कलाहांडी कंधमाल पुरी
गंजाम, चिलिका, कोरापुट एसबू माने टोटाल से समय 13टी जिला विशिष्ट ओडिशा मानचित्र एटा देख तत्कालीन ओडिशा मानचित्र जो 13टी डिस्ट्रिक्ट अच्छी। आज भिडटी को ये शेष करुँ पाने जदि भिडटी भल लगी ताहे नेक्स्ट वीडियो को अपलोड करूँ बेल आइकन को जो क्लिक करिकी सब्सक्राइब करूँ एवं लाइक करूँ एवं शेयर करूँ। थैंक यू सो मच।